الله أكبر الله أكبر. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد القائل: إنما أنا رحمة مهداة. والصلاة عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. anga ni si kono nan keno ka mami bismillah o ye ambalmake ani ankaramogo e no Ustaz Ibrahim Yakub Dukure anye Ustaz Ibrahim Yakub Dukure anye bismillah anga ni kena kan sabu ka daka ni wati bandu nu sera no ya rakra sallallahu alaihi wasallam ka dhikra al maulidi no ya ka jien nali karo ka fo o san yelema kibarawiye ikaro ka fo amanga don mago wele kiraba yere masuku jumenye Allahu ta'ala ya chini fe jumonye aka ɲinɛma yɛrɛ bɛɛ lajɛlen na i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ dɔnnibagaw wele u kana hakili jigi ka bɛn ni waati ba ninnu ye. o kɔnɔna na sa ni Allahu ta'ala sɔnna ni alakiraba in yɛrɛ min filɛ ni sallallahu alaihi wasallam a jɔyɔrɔ ye jumɛn ye i n'a fɔ fana anw kan ka kanu ka se cogo jumɛn fana ma ni waati min ye min kan garisɛgɛ ye an bɛna ka na o da kulo ka bi idinillah. Ustaz Dukure, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni ye alisilamaw fo an ka ɲininkali fɔlɔ an bɛ min ni an bɛ o ɲɛsin ma. an b'a dɔn k'a fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam Allahu ta'ala ka ciden don a y'a kɛ ka cidenw fana a y'a kɛ ka olu datugu walakin rasulullah wa khatama nabiyyin. kuranɛba min yɛrɛ filɛ n'o ye an ka constitution n'o ye silamɛ constitution ye ale yɛrɛ ye mun fɔ ni kiraba in na. Alhamdulillah, bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala muhammadin rasulillahi wa ala ali baytihi al-athari wa sahbihi al-abrar. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ووفقني للصواب إنك أنت الهادي إلى صراط المستقيم. يا الله يا رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الأستاذ موسى باباسيلا الحمد لله أنكلن كوفي كفوليدي لجل كلاو بلا جلما نواتي نكفوليدي إسلامي بلا جلما iye ɲininkali kɛ min na n'o de ye alakira Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an bɛ waati min na a dogolen tɛ maa la n'o ye kira ka bangeni waati. kira bangena kalo min an b'o kalo de la n'o de ye Rabiul Awwal ye. kalo in mana se dugukolo fan bɛɛ lajɛlen fɛ duniya kɔnɔ i b'a ye maaw bɛ wuli ka jɔ baw kɛ kira ka ko la. mun kama? parce que ala ye fisamanciya ba de kɛ alakira Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a tɔgɔ bɛ fɔ ka caya fan bɛɛ lajɛlen fɛ. ni ala bɔra yen an m'a ye danfɛnw na dugukolo sanfɛ ni ala bɔra yen min tɔgɔ fɔli ka ca ka tɛmɛ alakira Muhammadu kan sallallahu alaihi wasallam. o de y'a to ala b'a fɔ wa rafa'ana laka zikraka Muhammadu an ye i kofɔli kɔrɔta. i kofɔli min bɛ kɛ an ye i kofɔli kɔrɔta k'i ka ko bonya k'i kɔrɔta sanfɛ. maaw b'i kofɔ dugukolo fan bɛɛ lajɛlen fɛ kɛrɛkɛrɛnnenya la surtout ni bangeni waati ninnu sera a n'a dɔgɔkun a kalo yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kira tɔgɔ bɛ bɛɛ lajɛlen da u b'a ka bonyaw fɔ ka fisamanciyaw fɔ kuranɛ ye min fɔ a la k'o fɔ a yɛrɛ ye min fɔ a yɛrɛ kan k'o fɔ jogo minnu tun b'a la kɛwale minnu tun b'a la k'a da don ninnu bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ani a ka kumakanw a tun bɛ nasiha minnu di a ka wasayaw karamɔgɔw bɛ da don na k'u walawala maaw ye yasa an ka se k'a ladege k'a filɛ k'a ladege. o la alakira Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam i n'a fɔ n y'a f'i ɲɛna cogo min a tɔgɔ fɔli kɔrɔta la fan bɛɛ lajɛlen da. ala kɔfɛ an ɲɛti fɛn na min tɔgɔ bɛ fɔ ka tɛmɛ alakira Muhammad kan k'a sabu kɛ hali tile kɔnɔ seli waati 5 min bɛ tile kɔnɔ ni seli waati 5 kelen na bɛn ni misiri bɛ n'a fɔra ashhadu an la ilaha illallah mun bɛ tugu a la ashhadu anna muhammadan rasulullah. an bɛ sera k'a fɔ alakira Muhammad ala ka ciden de don. donc o 5 bɛ tile kɔnɔ dugukolo fan bɛɛ lajɛlen fɛ o bɛ fɔ a tɔgɔ fɔli ka ca wa a kanu yɛrɛkɛlen don fan bɛɛ lajɛlen na bɛɛ lajɛlen bɛ ka a kanu yira. ni koba de ye ka kɛ alakira Muhammad ye. ɲɛnɛmaw adamaden ɲɛnɛmaw de bɛ ka nin kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ. hatta al-mayyit yus'al anhu fi qabrihi. hali su ni su donna kaburu kɔnɔ mɛlɛkɛ fila bɛ na ka na ɲininkali kɛ. ɲininkali bɛ kɛ man rabbuka i tigi ala ye jɔn ye. ni hadisa in dɔnnen don a bɛ kalan madarisu kɔnɔ même ibtidaiyaw la duguma kilasiw kɔnɔ u bɛ su ɲininka kaburu kɔnɔ man rabbuka e tigi ye jɔn ye. i b'a fɔ Allahu rabbi Muhammad
ibe mun tugala rasuli muhammad jinga ciden ndara la k'a fɔ ala de ye ne ma ye ale de labɔli masa ye alakira muhammad sallallahu alaihi wasallam ndara ka cidenya la ne sera ka nin fɔ a y'i kunna jara mais ne ma se ka nin fɔ a gɛlɛyala dɛ. n'a fɔ yɛrɛ souvent b'o fɔ o bɛ se ka kɛ ala a dama ɲininkali kɛ man nabiyyu wa man rasulu ma rabbuka wa ma nabiyyuka ɲininkali bɛ kɛ na kaburu kɔnɔ donc alakira muhammad sallallahu alaihi wasallam dunya kɔnɔ ɲɛnɛmaw bɛ k'a tɔgɔ fɔ wa hali kaburu kɔnɔ su n'a donna ɲininkali bɛ kɛ ala la o kɔfɛ kira ɲininkali bɛ k'i la wa i b'a jaabi sallallahu alaihi wa sallam donc alakira ka ko ka bon fo k'a dama tɛmɛ allahu subhanahu wa ta'ala a ye mun ni mun fɔ kira ka ko la kuranɛ kɔnɔ n'an y'an da don o la o fana y'a damana ko belebele sabu ka da ka kuranɛ falen don ayaw la minnu kumana kira kan kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛna dɔɔni tɔmɔ a la kumaba ka dɔɔni tɔmɔ k'o lase an balima silamɛw ma waati cogoya kama Allahu taala b'a fɔ ko wa ma arsalnaka illa kaafatan linnasi bashiran wa nazira a ko Muhammad ne ma i ci foyi kama fo ka i ci ka i di bɛɛ lajɛlen ma i cira bɛɛ de ma manto bɛɛ manto kelen tɛ k'a fɔ i cira waati kelen de manto ma ubiyɛn maa dɔ de ma kɛrɛkɛrɛ non i cira monde bɛɛ de ma kafa linnasi k'i ci monde bɛɛ ma bashiran wa nazira i kana ka u la nisɔndiya ni maa min y'a to ni ala t'a la o kuma sara min b'i ye n'o ye aljanna ye k'o la nisɔndiya k'o yira u la u k'a to n t'a la u ka tugu n kɔ k'a to e muhamadu t'a la wa ni maa min bana k'a to ni ala t'a la ye ne ala sɔsɔ k'u bagabaga o kuma o fana sara ye min ye n'o ye jahanama ye ko o kɔf'u ye yaasa u ka hakili sɔrɔ ka segin ni ala ma ka tugu e muhamadu ka sallallahu alaihi wa sallam nin ye jɔyɔrɔ belebele de ye k'a di alakira muhamadu parce que ustaz ibrahim barna bɛ ka nin aya in na ma arsalnaka illa kafatan linnas k'a fɔ y'a yira sa k'a fɔ alakira ka message min filɛ nin ye allahu taala y'o dawa in n'a y'o risala in d'a ma message do c'est universel c'est-à-dire voilà diɲɛ bɛɛ de don mais pourtant an y'a fɔ sisan k'a fɔ ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khatama nabiyyin ale ala ka ciden don en même temps nabiɲumanw datugulan don n'o ye kiraw bɛɛ lajɛlen olu laban don mais ale bɛ kɛ kiraw laban ye en même temps ka tila k'ale ka dawa kɛ dawa universelle cogo min na bon ar-rasul muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min kiraw ka laban don khatama nabiyyin ale nana kana kiraya kuncɛ wa kiraya kuncɛ wa ale de cira fana kafa linnas a cira bɛɛ lajɛlen ma min kɛrɛkɛrɛla ka a ci bɛɛ lajɛlen ma donc ala y'a dabɔ a kama k'o de kɛ ka ko kuncɛ fana parce que tɔw kɛrɛkɛrɛla i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min effectivement ɲininkali nafa ka bon tɔw ciden tɔw nabila musa nabila isa ibrahim alayhim salatu wassalam ninnu bɛɛ lajɛlen ala b'u kɛrɛkɛrɛ k'u ci manton dɔ de ma i n'a fɔ bani israilakaw o n'a ɲɔgɔn bɛɛ bɛ ci i ka yɔrɔ manton ma donc u bɛɛ n'u ka fusamanciya don ala yɔrɔ u bɛɛ n'u ka bonya don ala yɔrɔ mais a bɛɛ la fusamanci min ka bon n'a bɛɛ ye n'o ye muhamadu sallallahu alaihi wasallam ala y'o kɛrɛkɛrɛ k'o ci k'o ka message kɛ k'o kɛ amu ye quoi k'o dayɛlɛ k'a kɛ k'a ci ka monde bɛɛ lajɛlen ma parce que ale de ka bon ni a bɛɛ ye tɔw kɛrɛkɛrɛn don k'o ci yɔrɔ kelen maa ma bon i kɛrɛla k'i ci yɔrɔ kelen maa ma mais ani min cira bɛɛ lajɛlen ma jɔn de ka jɔyɔrɔ ka bon jɔn de ka doni tali ka bon jɔn de ka doni min dara o kun jɔn de ta ka bon ni bɛɛ ta ye o de ye min cira bɛɛ ma donc alakira muhamadu sallallahu alaihi wasallam ale de cidenw la fusamanci ye c'est pourquoi ala y'a ci bɛɛ lajɛlen ma ka doniba da a kɔ wa ka tila k'a dɛmɛ a tali la fana donc alakira muhamadu sallallahu alaihi wasallam a kɛ sa a cira monde bɛɛ lajɛlen ma ka tila k'a kɛ cidenw la laban ye o ka fusamanci ani a laban ye Allah subhanahu wa ta'ala b'a fɔ tugun a ko ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nazira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira ni bɛ suratul ahzab kɔnɔ aya 45 ka taa 46 Allah bɛ ka mun fɔ a ko ya ayyuhan nabiyyu a ko n ka nabi ɲuman b'i ma hali na Allah bɛ kuma ala kira fɛ sallallahu alaihi wa alihi wa sallam n'i ye kumakan cogo ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ kira ka bonyaba de b'a kɔnɔ ciden tɔ i bɛ taa sɔrɔ kuma caman a b'u tɔ tɔgɔ ma a b'a fɔ ya musa a b'a fɔ ya isa ya ibrahim kad saddaqta ru'ya o n'a ɲɔgɔn ninnu n'a se alakira muhammadu sallallahu alaihi wasallam a bɛ mun fɔ a ko ya ayyuhan nabi ya ayyuhan rasul a bɛ taa ni kira ye tan de a ka titiri min b'a la k'o fɔ ya ayyuhan nabi e nabi ɲuman ba n b'i ma ya ayyuhan rasul ciden ba ala ka ciden ba n b'i ma mais a t'a ta tɔgɔ ma kuranɛ kɔnɔ fan si k'a daminɛ kuranɛ daminɛ f'a laban i t'a ye fan si k'a fɔ ko ala ko ya muhammadu o tɛ yen non o tɛ yen
k'a fɔ ya muhamadu k'a sin a ma o tɛ yen yɔrɔ a b'a fɔ muhammadun rasulullah walazina ma'ahu ashiddaun alal kufar donc o fana k'a ka titre de fɔ o ye muhammadun rasulullah mais a mana ni daw ye k'a kɛ i n'a fɔ a bɛ k'a wele ya muhamadu o tɛ yen mais muhammadun c'est n'a fɔ ka mɔgɔw wele i bɛ fɛ ka fɛn dɔ fɔ a ye Allah taala m'o kɛ alakira la a m'o kɛ i n'a fɔ ne bɛ ne wele ne k'a fɔ sa musa babasi la ou k'a fɔ musa ani n'a sɔrɔ ne ye directeur ne k'a fɔ sisan monsieur le directeur nin fila la jumɛn ka di e yɛrɛ ye i ka titre k'a fɔ de ka di ye monsieur le directeur o ka di ye i tɔgɔ bɛ sɔrɔ ka d'a kan donc toujours ala bɛ kuma ɲɛsin alakira muhammad sallallahu alaihi wasallam cogo la ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka i k'a dɔn k'a fɔ an ye e muhamadu ci shahidan i ka kɛ seere ye maaw kan an ye ci maa minnu ma adamaden minnu filɛ an ye i ci ninnu ma i k'u wele ka na ni ala ma i ka tila ka kɛ seere ye u kan dalu foyi kana sɔrɔ u bolo tuguni lahara dalu min n'u bɛ taa fɔ k'a fɔ ko ala i ma ciden caw ma dɛ o de y'a to an donna fili la o tɛ yen dugukolo ka fan bɛɛ lajɛlen na kira tɔgɔ bɛ fan bɛɛ maa si tɛ yen min bɛ se k'a fɔ k'i ma kira tɔgɔ mɛn o kuma tɛ yen internetu kɔnɔ n'i donna fan bɛɛ n'i y'a gosi i bɛ kira ka kibaruyaw ye fan bɛɛ lajɛlen na a ka histoire bɛ fan bɛɛ lajɛlen na karamɔgɔ bɛ ka kuma kan donc a kɛra seere de ye anw kan duniya kɔnɔ ani lahara maa si tɛ se k'i jɔ k'a fɔ ko ciden ma ci i ma donc ya ayyuhan nabi inna arsalnaka shahidan k'i kɛ seere wa mubashiran wa nazira k'i kɛ ka nisɔndiyali kɛ wa nazira i n'a fɔ an da sera la cogo min ani ka bagabali kɛ wa da'iyan ani i ka weleli kɛ ilallahi kana ni ala ma i ka weleli kɛ kana ne man jɔn ka yamaruya bi iznihi ni ala yɛrɛ ka yamaruya donc ala yɛrɛ ka yamaruya de kɔnɔ kira bɛ weleli kɛ kana allahu subhanahu wa ta'ala ma wa sirajan munira ka kira kɛ fitinɛ yelen ye ala b'a fɔ tuguni a ko laqad ninnu bɛɛ lajɛlen ye kuranɛ nasiw ye nin bɛɛ lajɛlen ye kuranɛ ayaw ye min bɛ ka kira kofɔ min fana n'a bɛ kuma kira ka bonya de kan a ka fisamanciyaw de kan kuranɛ kɔnɔ donc ala b'a fɔ tugun a ko laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana a ko a kɛra aw bolo n ka ciden kɛra aw bolo jumɛn ye o de ye ɲɛmɔgɔ ɲuman a bɛ min lajɛ ka a ladege kira yɛrɛ ka ala yɛrɛ ka kuma de ye k'a fɔ adamaden bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ muhamadu min filɛ nin ye dɛ n ye nin kɛ aw ka ɲɛmɔgɔ de ye wa a y'a lajɛ aw k'a ladege n'a y'a sɔrɔ jogo ɲumanbaw ni fisamanciyabaw tɛ kira la ala t'a fɔ ko ala ye k'a ladege ala b'a fɔ ko ka maa min lajɛ k'o ladege bɛɛ ka o ladege yasa i ka k'a ɲɔgɔn ye walima yasa i ka surunya a la parce que ka kɛ kira ɲɔgɔn ye kɔnɔ o kuma t'a la yasa i ka surunya a la i ka dɔ sɔrɔ a ka nɔrɔ la donc ala b'o fɔ fɛn min ma a ye siga foyi t'a la o ye danfɛnw la fisamanci de ye muhammadun rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam k'an k'a lajɛ an ka a ladege ɲɛmɔgɔ ɲuman don liman kana yarjullaha jɔn de b'a lajɛ k'a ladege ko maa min ne ka ɲini fɛn tɛ foyi ye fo ala yɛrɛ kelen pe ne maa min bɛ ne ala yɛrɛ kɔ i bɛ fɛ ka ne ala sɔrɔ n ka diɲɛ i bɛ fɛ k'a sɔrɔ i bɛ fɛ ka kunnaja sira sɔrɔ ko muhamadu lajɛ k'a ladege wal yawmil akhir ni maa min ka ɲini fɛn ye lahara ye lahara sarali belebele min bɛ yen aljanna ni min ka ɲini fɛnw ye kira muhamadu ladege donc nin bɛɛ ye fisamanciya belebelew de ye k'a fɔ kira ka ko la fɛn min n'a nafa ka bon kosɛbɛ suratul ahzab verset 21 ala b'a fɔ tugun a ko fa bima rahmatin minallahi nilta lahum a bɛ ka kuma kira kan a ko fa bima rahmatin minallahi a ko ala kira muhammad ne allahu subhanahu wa ta'ala ka hinɛ kama nilta lahum i kɛra maa nɔgɔ ye i ka mantow ma i ka sahabaw ma i nɔfɛ mɔgɔw ma maa minnu bɛ tugu ala kira kɔ sallallahu alaihi wasallam a ka sahabaw minnu tun b'a kɔ ani minnu tun bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o maa o kira tun bɛ k'olu minɛ cogo di ala bɛ ka kuma o kan a ko kira kɛra maa nɔgɔn de ye a ka sahabaw kan mais o sababu bɔra ale ala yɛrɛ subhanahu wa ta'ala ka hinɛ de la a ka nɛɛma de la a ko wala kunta fazzan ghalizal qalb a ko muhammad ni e kun kɛra maa gɛlɛn ye ka kɛ maa ye min dusukun ka gɛlɛn min ka ko ka gɛlɛn kosɛbɛ min dusukun jalen don lan faddu min hawlik ko jama min filɛ i kɔta i ka sahabaw nin bɛɛ lajɛlen tun bɛ cari u bɛɛ bɛ taa k'i kelen to a bɛɛ b'i bila nin ye kira ka jogo ɲumanba ye wa nin fana ye leçon de ye ka di bɛɛ lajɛlen ma maa o maa n'i kɛra jama ɲɛmaa ye maa o maa ni yɔrɔ dɔ kalifalen la baara dɔ kalifalen la ɲɛmɔgɔya diri i ma i kan k'i yɛrɛ kɛ cogo di misiri alimami i kan k'i yɛrɛ kɛ cogo di baarayɔrɔ directeur i kan k'i yɛrɛ kɛ cogo di maaw bɛ maa min kɔ n'u u ka ko kalifalen don i la i kan k'i yɛrɛ kɛ cogo di i kan k'u minɛ cogo di i kan ka i comporter n'u ye cogo di donc kira ye
exemplaire belebeleba de k'a di monde bɛɛ lajɛlen o de ala ko qudwa de don ala ko ko ka i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min fazan ghaliz alqalbi lanfaddu min hawli i kɛra dusukun gɛlɛn u bɛ bɔ i ma donc e maa min fana ni maaw bɛ e nɔfɛ ni i y'i yɛrɛ kɛ maa ye maa min i ka ko foyi ma nɔgɔ i ka ko bɛɛ ka gɛlɛn hali ka kuma mɔgɔw fɛ a ka gɛlɛn i tɛ kuma ni nɔgɔya ye fɛn bɛɛ ye dimi ni pɛrɛn ye i bɛ mɔgɔ minɛ ni gɛlɛya ye siga foyi t'a la i nɔfɛ mɔgɔw u b'o yɔrɔ ma diya i la dɛ parce que u bɛ na i k'a fɔ hɛrɛ t'i ka ko la i gɛrɛɲɔgɔnya hɛrɛ foyi t'a la o tuma kɛra ladege i ka kɛ maa nɔgɔ i ka maaw ma ka kuma nɔgɔman f'u ye ka i dusukun magaya n'u ye sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na ala ye mun tugu a la a ko fa'afu anhum a ko muhamad maa minnu n'u b'i kɔta yafa u ma u mago to u mago to adamaden ni fili tɛ ban adamaden ni erreur tɛ ban u mago to u ka filimisɛnninw na u mago to gazatu uhudi don fili min kɛra yafa u ma ala ye yamaruya di dɔw ma k'u ka to kulu sanfɛ yasa ka kalan bɔ u kana bɔ yen fo a kana f'u ka bɔ yen kɛra y'o yamaruya d'u ma mais u peresela ko kɛlɛ banna u jiginna o kɛra problème ye mais u mago to yafa u ma o la donc adamaden ni erreur tɛ ban fa'afu anhum wastaghfir lahum i ka ni ala yafa deli u ye nin bɛɛ ye ɲumanyaw ale yɛrɛ ka yafa dɔrɔn tɛ a tila ka ala gafari ɲini u ye ala fana yafa u ma i ka yafa u ma i ka ne yɛrɛ ala fana ka yafa deli u ye n ka yafa u ma muhamad wa shawirhum fil amr i ka tila k'o consulter i ka ko la n'i kɛra maa nɔgɔ ye i ka ko ka nɔgɔ i ye maaw minɛ ko ɲɛ kana dago dɔrɔn ma i ka ko minnu bɛ yen koba minnu bɛ yen problème minnu bɛ na u consulter u ɲininka u ka hakilinaw la wa shawirhum i k'u consulter u ka ɲininkali k'u la fil amri kow la ko minnu n'i bɛ wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛsin u ma i kɛlen kɔfɛ k'u consulter i bɛna ko minnu kɛ misala i kan ka taa kɛlɛ gazoa dɔ bɛ yen i kan ka taa kɛlɛ dɔ kɛ wala ko dɔ bɛ yen walima i ni dɔ kan ka bɛnkan sɛbɛn u lajɛ minnu b'u la n'u hakili ka bon u la kumabaw wele ka na i ka segin n'u ye ko nin an bɛ nin kɛ cogo di i k'u lamɛn ide dɔ bɛ se ka sɔrɔ min bɛ ne yɛrɛ sɔn hakili la min yɛrɛ ni e yɛrɛ ta tɛ kelen ye kuma dɔ i b'a ye nin sababa i b'o ta i bɛ se k'i ta bila donc u consultelen kɔfɛ k'u ɲininka mushawara kɛlen kɔfɛ ka ban kuma min ko ni i ye décision min ta fa iza azamta n'i ye décision min ta k'a fɔ sisan n bɛna nin de kɛ o y'a sɔrɔ jateminɛba kɛra ka ban ɲininkaliw kɛra idew sɔrɔla donc fa iza azamta n'i ye décision ta k'a fɔ n bɛna nin de kɛ kana bɔ i ka décision kan fatawakkal ala Allah tɛmɛ n'i ka baara ye i k'i jigi kɛ ala i k'a koto Allahu subhanahu wa ta'ala bolo inna allaha yuhibbul mutawakkilin i ka dɔn k'a fɔ Allahu subhanahu wa ta'ala maa minnu b'u jigi sɛmɛ ala k'u ka ko bɛɛ to a bolo olu ka di ala ye fo k'a dama tɛmɛ donc nin bɛɛ kɛra ka fasamancibaw de ye maaw kan ka min dɔn suratu ali imran bɛ ali imran kɔnɔ verset 159 wa qala aidan Allah subhanahu wa ta'ala b'a fɔ alisa a ko afallahu anka lima azinta lahum gazwatu tabuk la maa dɔw tun bɛ yen u y'a essayer ka na ni kumaw ye tuma min na kira ni sahabaw ta kɛlɛkɛyɔrɔ la u nana ni kumaw ye dalilu dɔ ye k'a fɔ an bɛ taa yasa kira k'u lasegin kira ka jɛn d'u ma lasegin u kana taa ala y'a kɛ kira ye jɛn d'u ma k'u lasegin parce que maa nɔgɔ n'u maa gɛlɛn tɛ a ye jɛn d'u ma u seginna ja munafikiw de don u tɛ fɛ ka taa kɛlɛ de kɛ ni kira ye ka taa kira dɛmɛ u seginna donc ala b'o kalama u ye luzura min di ala kɛra luzura in minɛ hakɛza k'u lasegin parce que a ka ko ka nɔgɔ kojugu kɔfɛ kuranɛ aya jiginna ala ko kira ma jalagili bɛna kɛ munna y'u lasegin mais a ko afallahu anka muhamadu i yafalen don i ma ala bɛ nin kɛ ala kɛra muhamadu dɔrɔn ye n yafalen don i ka a bɛ fɛ k'a jalaki mais jalaki in fana a ɲɛ bɛ kira la a ka nabi ɲumanba don danfɛn bɛɛ cɛla min ka d'ale ye ka tɛmɛ adamaden bɛɛ kan o de don donc a ko fɔlɔ i yafara i ma dɛ n yafara i ma ka ban afallahu anka n yafara i ma muhamadu ka ban problème foyi tɛ baasi tɛ yen nka lima azinta lahum munna ye diɲɛ di ninnu ma u ka segin nin kumacogo lajɛ kabako kuma dan de don Allah subhanahu wa ta'ala ka kumakan de ɲɛ ka ɲɛsin kira ma ale de ye masaw la belebele ye setigi masa don a y'a ja cogo min a b'a kɛ ten a kuma cogo min y'a ja a b'a fɔ ten wala yakhafu uqbaha wa a tɛ san conséquence foyi ɲɛ foyi tɛ bɔ a la mais a fila bɛ ka ala kira la minɛ cogo min a bɛ ka kuma n'a ye cogo min donc n ye fisamanciya ba de ka kɛ ala kira muhamadu ye suratu tawba verset 43 Allah subhanahu wa ta'ala b'a fɔ alisa a ko innama jaza'u allazina yuharibuna allaha wa rasulahu
ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم أكو إنما جزاء الذين يحاربون الله كم مامنو ni ukelono ka wuli ka joke Allah ne Allah subhanahu wa ta'ala anin ka cide Muhammadu ka foko aw be ka bane ala la ka ban ngakira Muhammadu la ka toro ya ko taka nyashi ala kira Muhammadu ma sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuno kira mawma diye wa yas'auna fil ardi fasada wa ka kila ka yala dugukolo ka ni tieni ka ika baraka ke tieni ye dugukolo ka o mana ke mawma ka baraye an yuqattalu aw yusallabu ko o tigila mako be faxa walma ka gengi aw tuqatta aydihim walma ka bolo tige wa arjuluhum walma ka sentige min khilaf ka fonfon ko bolo metige sendo metige aw yunfaw min al ardi zalika lahum khizyun walma ka gere pew ka boslame jamana kono ni ka barakalandi e de yoro yewye be ka juguman taga nyeshi alakra muhammadu ma walma ka ban alala ka ban alaka kuma ka kojugu dama taga nyeshi alana ka kirama o kuma sara min bi yewde flenye ko tigila mo imma ka faga walma ka genge walma ka tige ka fonyo se mitige bolo do mitige ka fonyo ko walma ka gen ka boslame dugu kono ka genga tafo jamana wala min yoro ka janko sebe zalika lahum khizyun fi dunya ko tigila mo o be kama lebu de jien kono ya lebu de jien kono ya wala hum fil akhirati azabun azim wallahi rafane ka do ka fo nyanga ta bilibili bade blalindo ka tigila mo kono suratul maida verset 33 andu mo wati dola sisano o kama shekhu ka baitu dobe abim fo baitu na baitu be kuma ni kelinde kam ako washatimuhu ashqal wara jaza qatluhu warasimuhu mustahzi'an fal'anuhuma abu lahabin tabbat yadahu li'annahu qalahu wa qad adahu yasla jahannama abe kam fo baitu ngono ako washatimuhu ko ala kiran ni bah mami be kiran nani ka sallallahu alaihi wasallam ka kira doya ka kuma kulun taka lase ala kiran muhammad sallallahu alaihi wasallam jaza qatluhu ashkal wara jaza qatluhu donc umma jugununu uga kidibe cogodi ko uf fagali dagala islamé adina kono wara simuhu mami de fana ka baraye ka kira dessin iba dessin ni juya dessin iba dessin ni la haliya juma abina la haliya warasimuhu mustahzi'an iba dessin ni moke boli dessin caricature ka kira dessin yasa ki moke boala ka ke tieni kala ye ka ke maye mami ko terroriste do ka dessin ga ke bomu ba kere fo na nyugo ka dessin ga ke majuye ka ke tieni kala ye ka ke nige mogo ye ni bela jelen ye a dessin chogo ye tieni kala o bolo munun ka nganya ka junga nyashi alakra muhammad sallallahu alaihi wasallam ko warasimuhu mustazian mami ka barakero yesa fal'anuhuma ko slamo be ko tigi danga o tigi o mo ko flay jongo do shatimuhu warasimuhu mimbe kiran deni ka dogya ani mimba dessin ka dessin ko tjuga ki mo kala ko slame be ka bara de kanga ke kanunu fla danga sangani wati bela jelena ayu danga misri kono nauna ayu danga aka ala deli wati ula ayu danga shu kono kuma mna yule do ka inyeshi ka ala wole ala deli mam be ka juya ta kanyeshi ala kara muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ka danga bi ko ni ka di ala ifuka damate ni bi demere be do min ke ko ka batula do yi mene be jiya ko sala kra ala ka kira didu ka tiden la bilibili didu donc ay muntu ala ko abu lahabin o manunu yin kembe uyina na doko joy abu lahab ku ga miri abu lahab ka iswarma abu lahabin tabbati yadahu li annahu ko ale halakila tega fla halakila re bakun halakila la ya danga pourquoi li annahu ko parce que qalahu wa qad adahu parce que ay kira juguyadi ay kira kon ayre ka kira kon are ka tla ka kira juguya yasla jahannama ki ka don ka fo ajiro kera jahannama de jahannama so de blanu ka kono lahara donc ko ikoti o abu lahab lage iki koroshi inshallah ustad ibrahim ni tunye alqur'ane ka yijugo ala rasulullah sallam ira fo chugo mina ni anko ambe alqur'ane femi fo ala krala nan ko ambe sigi ira ko ka ni sigi mbuyango chama beke so amba klala sabu ko da kan allah taala ayeni kira imbuya fo ka se adana ne rebe nyere nyini nga femina est-ce que wati be c'est-à-dire wati mi
alakira sallallahu alaihi wasallam n'o ye alakira mantonw ye n'u bɛ nin kira in u b'a ko fɔ a ka siraw u b'olu fɔ kabini bangina fo ka taa se fatulu ma a hadasu minnu kɛra a ka ɲɛnɛmaya yɛrɛ kɔnɔna na san 60 ani san 3 in kɔnɔna na bonyako minnu Alahu taala bonyako minnu Alahu taala y'o kɛ k'a sɛgɛrɛ est-ce que waati bɛ silamɛw b'u yɛrɛ retrouver waati min kɔnɔ ka tɛmɛ nin waati ninnu kan wa mawuludu waati est-ce que a bɛ yen bon ni an ko fana ko bon ko an bɛna fɔ k'a fɔ ko o tɛ bɛn walima o bɛ tan vraiment c'est à dire fɛn dɔw don a faamu ka gɛlɛn quoi an bɛ se ka waati minnu n'a suma ɲɔgɔn ma o ye idu ye al-idain seliden ni seliba ninnu silamɛw bɛ bɔ diɲɛ kɔnɔ fan bɛɛ lajɛlen na yaasa ka u ka seli kow kɛ k'u ka bato kɛ o ye tiɲɛ ye hali olu ye seli fête légale ye silamɛya kɔnɔ mais kira ka zikral mawlid silamɛya ka événementé min ka bon n'a ye tiɲɛ kɔnɔ nin waati la mais waati koronna kosɛbɛ Gharbu fana n'o ye Occident ye c'est-à-dire olu fana ka dɔnnibagaw dɔw ye mun fɔ kira la sallallahu alaihi wasallam waati koronna dɔɔni waati koronna effectivement i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min alhamdulillah effectivement i ye ɲininkali min kɛ nin ka bon a la kosɛbɛ kosɛbɛ parce que ni alakira Muhamadu yɛrɛ ta k'a lajɛ i bɛna ye k'a fɔ juguya minnu bɛ kira kan a juguya bibi na a juguya fanga ka bɔ Gharbu de la ka caya n'o ye Occidentaux jamana ninnu ye nansara jamana ninnu o la ɲɔgɔnnaw ka caya o la dɔnnikɛla dɔ bɛ yen nɔ laqad shahida al-kathiru min ulama il-gharb i ka dɔn k'a fɔ Occident jamana ninnu u ka dɔnnikɛla u ka scientifique baw n'u ka kalankɛla baw caman de seriyala ala sirqi nubuwati Muhammad sallallahu alaihi wasallam alakira Muhammad ka cidenya la ka sɔrɔ silamɛw tɛ wa ala azamatihi wa afdaliyatihi ka tila ka seriya a ka bonya la a n'a ka fisamantiya la ala sa'iri bashari adamaden bɛɛ kan k'a yira k'a fɔ monde yɛrɛ bɛɛ adamaden bɛɛ depuis ala ye diɲɛ dan ka na bila bi la adamaden min n'a ka ko bonyana fo k'a dama tɛmɛ a ka fisamantiya ka bon fo k'a dama tɛmɛ donc o ye Muhammadu sallallahu alaihi wasallam min haula ulama ma yala dɔnnikɛla dɔ jumɛn ye Michael Hart o Michael Hart ale ka kitabu de filɛ nin ye kitabu in tɔgɔ ye di ko al-khaliduna mi'a al-khaliduna mi'a a'zamuhum Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-khaliduna mi'a ko maa minnu bɛ yen ni u tɔgɔ bɛ to u kɔ kudayi u salen kɔfɛ u sara u bɛ kaburu kɔnɔ mais tɔgɔ ɲɛnɛmayalen don u kɔ tɔgɔ in bɛ to yen kudayi wa maa dɔw yɛrɛ bɛ balo ni u tɔgɔ ye u kɔfɛ k'u to kaburu kɔnɔ u bɛ kaburu kɔnɔ mais u tɔgɔ bɛ ka ɲɛnɛman dɔw la balo kɛnɛ kan yan donc maa min bɛ duniya kɔnɔ depuis monde daminɛ fo bi n'u tɔgɔ bɛ to u kɔ kudayi fo ka taa se diɲɛ laban ma a y'o maaw de ta a ye mɔgɔ 100 de jate monde bɛɛ a ye monde bɛɛ lajɛ maa mun nana histoire kɔnɔ ka maa 100 ta k'a jate ale yɛrɛ tɛ silamɛ o maa 100 k'u bɛɛ lajɛlen ka vie analyser kelen kelen k'u bɛɛ ka vie étudier kelen kelen parce que histoire kumalen don bɛɛ lajɛlen ka vie kan mun ye kobaw kɛ u ka sahsiyaw kan donc mun ye kobaw kɛ u ka personnalitéw kan donc a ye jateminɛw kɛ ka ban a ye mun ye a ko a'azamuhum a ko min ka bon n'a bɛɛ ye a ka étude kɔfɛ a n'a ka jateminɛ ba kɔfɛ Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kitabu in filɛ nin ye kitabu min don wujuduhu nadirun jiddan a sɔrɔ man di a kitabu man ca kosɛbɛ donc kitabu ɲɛnaman ba de don min bɛ kɛ leçon ye bɛɛ lajɛlen ma maa ba minnu n'olu tɛmɛna diɲɛ kɔnɔna na a bɛ k'olu o maa ba ɲɔgɔnna 100 a ye maa ba 100 de ta maa ba min ale yɛrɛ ka étude la diɲɛ bɛɛ maa minnu ka ko bonyana ka tɛmɛ monde bɛɛ kan adamadenw cɛla a ye maa 100 de tɔmɔ donc o maa 100 in kɔ ale ka dɔnni na a n'a ka jateminɛ na maa tɛ minnu ka bon n'olu maa 100 bon maa 100 to a ye sélection kɛ o maa 100 fana cɛla k'u bɛɛ ka vie lajɛ kelen 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 jɔn de ka ko bonyana ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan a ka résultat taara bɔ jɔn kan o yɛrɛ taara kɛ diinɛ wɛrɛ maa de ye ale tɛ diinɛ min na n'o ye silamɛya diinɛ ye ale yɛrɛ ye chrétien ye ko Michael Hart inshallah Ustaz Ibrahim bɛ kuma laban fɔ ni ka dɔn kɛ an bɛ sigi o kan inshallah alhamdulillahi rabbil alamin kuma laban o ye jumɛn ye an filɛ k'an da don min na nin ye kira ka fisamantiya belebele de ye maa a ka bonya seereya min yɛrɛ tɛ silamɛ ye donc o b'a yira k'a fɔ an kan ka kira ka histoire ɲini k'a dɔn halisa parce que kun dɔw de y'a to a y'a choisi donc o la an bɛ duwawu kɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen ye surtout an bɛ waati minnu na sisan nɔ ka duwawu kɛ jamana yɛrɛ ye jamana bɛ gɛlɛya belebele kɔnɔ a bɛ k'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ jamana bɛ gɛlɛya minnu kɔnɔ ala ka gɛlɛya wuli ala kana ni bɛn jamana kɔnɔ kana ni kɛlɛya jamana kɔnɔ an ka sɔrɔso nord la ani fan bɛɛ lajɛlen na ala ka u dɛmɛ u baara min na kalifalen n'u la u bɛ se ka a ta cogo min inshallah ta'ala silamɛya diinɛ ala k'a dɛmɛ maa o maa bɛ ka diinɛ dɛmɛ ala k'a bɛɛ lajɛlen dɛmɛ inshallah ta'ala ka foli di yɛrɛ ma kosɛbɛ i ka wuli ka jɔw la ka diinɛmaw wele ka na inshallah
an balima alisilamɛw nin tun ye maa min ye an bolokɔrɔsaw ye an balimakɛ ni an karamɔgɔ ye ka bɔ mayanbugu n'o ye ustaz ibrahim yakub dukure an ka cɛkɔrɔba n'o ye sheikh yakub dukure k'a dɔn k'a fɔ o den don ni y'an ka nin wala in yɛrɛ lajɛ sa kun bɛ tali kɛ fɛn min kan sa o de ye alakira sɔlɔ salam a jɔyɔrɔ ani k'a dɔn k'a fɔ silamɛw kan ka kanu min kɛ ka se alakira ma sɔlɔ salam i k'a dɔn k'a fɔ kuranɛ ye minnu fɔ o la ani i k'a dɔn k'a fɔ oxygen i k'a dɔn olu fana ye min fɔ nin kiraba in na ninnu ye waatibaw ye n'o ye a ka dikiral mawulidi ye an y'o fɔ cogo min na ni nin waati ninnu sera an b'an ka karamɔgɔbaw an bɛ u wele mɔgɔ sɔn u kana hakili jigin nin kiraba in na sabu ka d'a kan ale de ye personnalité kelen ye diɲɛ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen na i k'a dɔn k'a fɔ dɔnnibagaw ani historiens olu ye adamaden kelen min ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen ta ka kuma a kan i n'a fɔ ustaz ibrahim na a da sera a ma an bɛ alahu taala deli ala ka hɛrɛ k'an n'a ye ninnu ye waatibaw ye waatiba minnu an b'an yɛrɛ retrouver a kɔnɔna na ka nin kiraba in ka a ko fɔ sabu ka d'a kan aw dɔnnibagaw sariya yɛrɛ la an b'o ko fɔ fɛn min bɛ k'a fɔ ko o tora ye ni o tora ye k'a fɔ ko o ye fɛn haramuyalen o tɛ kow kɛcogo ye a tariku la yadullu ala tahrimi shay sabu ka d'a kan dɔw b'a yira k'a fɔ ko bɔn k'ala kɛra yɛrɛ ma mawudu a ka mawudu a m'a kɛ directement ko o b'a yira k'a fɔ ko a tɛ bɛn ni ala kɛra ye fɛn caman to ye i k'a dɔn k'a fɔ o t'a jateminɛ k'a fɔ ko olu ye haramu ye i n'a fɔ ayiwa voilà c'est-à-dire n'an y'a lajɛ ni an ko an bɛ sɛbɛnni kɛ ala kɛra ye fɛn minnu to ye fɛn minnu dagalen don n'an ko an b'olu lajɛ ala kɛra m'olu hakɛ minnu kɛ hakɛ foyi t'o la an bɛ k'olu caman kɛ bi nin kɛra ban ye an tɛ ninnu kɛnɛ ninnu sigi foyi kama fɔ n'a kɛra alakira sɔlɔlɔhu alayhi wa sallam ala ye bonya min d'a ma an ka mɛ kuma o de kan ni a bɔr'o kɔnɔna na ka taa fɛn wɛrɛw don a la sa i k'a dɔn k'a fɔ silamɛya ka sariya ka haramuyali bɛ na o niveau la kumana an b'i fo ka i barikada ka jamana ka dugawu k'a ye ala ka hɛrɛ kɛ jamana ye ala ka jamana ala ka basigi ala ka kolo suma aw kan bɛn an b'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Allah